يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي
الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واشكينا يا رب أغثنا يا الله بحيا حقان يهمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واختم العمر بحسنى يا الله وحسين العقبى ونرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الترى وآله والصحابة ما تناشى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Fadilatul Muhtaram Syekhuna Abdul Salam Al-Fakir Al-Umari min Hadramaut Fata'ala Allah bihayatih wa nafa'ana bi'ulumihi biddi wa dunia wal akhirah amin ya rabbal wa al-mukarram Ustaz Ahmad Mubashir Munzir wa akhina Ustaz Tahir Hazali Al-Hadrami wa jami'il asatid wal ustazat al-mahbubu wal mahbubina inda Allah awalan hayya nashkuru ila Allah alladhi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati' fi hadzal makan al-mubarak صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا وشفيعنا وزفنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حملنا من الظلمات إلى النور. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhuna ahlan wa sahlan fi mahadina Darul Hafiz Al-Mansuriyah. Beliau mengatakan nama pondok kita dimukir dari Syekh Habib Umar bin Hafiz Syekh. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau ini ke pondok kita dapat menambah keberkahan di pondok kita semua. Kita mengambil keberkahan para ulama
mengambil keberkahan para pewaris para nabi yang insya Allah yang hadir pada hari ini dapat semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah, beliau ini termasuk daripada salah satu keturunan Sayyidina Umar bin Khattab. Masya Allah, jauh-jauh datang dari Hadramaut. Sebelumnya kita kedatangan Habib Ahmad juga sih, Habib Ahmad bin Aidi Al-Aidi maksudnya di Mahadina sih. Mudah-mudahan nanti tolong ibu-ibu, bapak-bapak sekalian disimak apa yang disampaikan oleh Syekh nanti dijadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Kita minta berkah dari beliau, mudah-mudahan kita semua termasuk bersama beliau di surga nanti insya. Saya tidak panjang-panjang ngambil mukadimah ini, mudah-mudahan apa-apa yang kurang layak dari kami buat mohon dimaafkan. Dari penyambutan kami bapak-bapak, ibu-ibu maupun dari penempatan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selanjutnya mari bersama-sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Syekhana Abdus Salam Al-Fakir Al-Umari dan diterjemahkan oleh Ustaz Ahmad Mubashir Muzir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja sebelum guru kita Al-Mukarram Syekh Abdus Salam menyampaikan tausiahnya, izinkan kami untuk sedikit mengenalkan profil singkat beliau. Beliau bernama Syekh Al-Mukarram Abdus Salam Al-Umari Al-Bagir, datang dari negeri Yaman, Baydha, dan beliau ini adalah keturunan daripada Sayyidina Umar ibn Mubarak, dan Sayyidina Umar ibn Mubarak adalah keturunan daripada sahabat Nabi Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita yang hadir di majelis yang baik di siang hari ini semua mendapatkan keberkahan dari para sahabat-sahabat Nabi dan mendapatkan keberkahan terutama dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah satu daripada tenaga pengajar di pondok Al-Baydha, Ma'had Al-Haddad, Ma'had Ribat Al-Haddad, dan guru-guru beliau adalah wali-wali besar yang ada di kota Hadramaut Yaman, dari kota Baydha dan dari kota Tarim. Di antara guru-guru beliau yaitu mertua daripada guru kami Habib Umar Al-Habib Muhammad Al-Haddad sendiri. Beliau juga berguru dengan Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Agil, dan guru beliau juga termasuk Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf Kutubuz Zaman Al-Adani. Begitu pula guru beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz, dan banyak lagi guru-guru beliau yang semuanya adalah tingkatan para wali-wali Allah. Dan mudah-mudahan keberkahan wali-wali Allah itu, wali-wali Allah tersebut kita dapatkan melalui tangan beliau, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan hidup, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah kita bersama-sama mendengarkan dan memahami penyampaian tausiah beliau, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah, ifadah wal istifadah dari beliau. Maka untuk itu diharapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk mendengarkan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana wa iyyakum fi hadzal ma'had al-mubarak, ma'had Dar al-Hafiz. Wa as'alullah subhanahu wa ta'ala an yaqbalana wa iyyakum ala ma fina. Beliau memulai perjumpaan ini dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana
berkat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di pondok pesantren yang mulia Darul Hafiz, pondok pesantren Darul Hafiz Al-Mansuriyah. Mudah-mudahan kita semua meminta kepada Allah akan kemuliaan dan keberkahan pada pondok ini. صلي ونسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kemudian langkah yang kedua, beliau mengucapkan salawat berangkai dan salam yang ditujukan dan diarahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan nikmat yang paling mulia dan merupakan hadiah yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. أيها الأحباب أيها الحاضرون والحاضرات، إننا نجتمع وإياكم في هذا المعهد المبارك من أجل التذكير والتذاكر. Ketahuilah para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa perkumpulan kita hari ini, duduknya kita hari ini tidak lain tidak bukan ialah untuk saling mengingatkan dan mendapatkan peringatan. فإن في هذه المجالس وهذه الموالد هذه الموائد المباركة تنزل الرحمات مثل المطر. Maka ketika kita berkumpul di majelis seperti ini, berkumpul di tempat yang baik seperti ini, maka diharapkan akan turunlah rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. قال الإمام الشعراني نفعنا الله بعلومه: إذا رأيت رجلا هاربا على الله فأتي به إلى مجالس العلم ومجالس الموالد فإنه سوف يصلحه الله. Kata Imam Asy-Sya'rani berkata bahwa apabila kita melihat ada seseorang yang suka hadir di majelis ilmu, hadir majelis maulid, hadir majelis kebaikan, maka ketahuilah orang itu dipastikan akan mendapat kemuliaan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. وهذه المعاهد والأربطة والدور كلها أسست على تقوى من الله. Ketahuilah bahwa pondok ini, pesantren ini tidaklah didirikan kecuali semuanya ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. أسس العلماء هذه المعاهد وهذه الأربطة من أجل ربط الخلق بالخالق. Dan didirikan pondok-pondok dan pesantren, terutama pesantren ini tidak lain, tidak bukan ialah mengharapkan hubungan makhluk, hubungan kita sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Khaliq. من أجل إيصال المنقطع عن الله. Karena ingin mengharapkan hubungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. الذي يأتي إلى هذه المجالس ويأتي إلى عند الله. Orang yang datang ke majelis ini itu tandanya ia datang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أمر ثلاثة أتوا إلى مجلس العلم. الأول وجد فرضة فدخل وجلس. Diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW ada 3 orang yang datang ke suatu tempat, datang ke suatu majelis. Maka orang yang pertama datang dengan baik-baik dan datang dengan niat yang baik. الثاني استحى فجلس في مؤخرة المجلس. Orang yang kedua juga datang ke majelis tersebut tapi dengan malu-malu. الثالث والعياذ بالله أتاه المجلس منزعج وقال كل يوم مجلس وذهب وأعرض. Sedangkan orang ketiga datang ke majelis dan sambil mengejek atau menyepelekan majelis dengan berkata tiap hari majelis untuk apa kau datang majelis seperti itu. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأمر الثلاثة. Kemudian Nabi mengatakan, wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan contoh 3 orang yang datang di majelis ini. أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله إليه. Orang yang pertama datang ke majelis memang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya baik, ingin mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan mendapatkan kebaikan dan dirinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. الرجل أتى إلى المجلس كيف يأتي يأوي إلى الله؟
الله يقول قال النبي فآوى إلى الله. المجلس هذا تجد فيه الله، تجد فيه رسول الله، تجد فيه أولياء الله. Orang yang pertama ini datang menuju Allah Subhanahu wa taala, ingin mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, memang niatnya baik datang ke majelis, maka orang ini akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan kemuliaan dari Nabi Muhammad SAW. أي أنك إذا أتيت إلى المجلس تنوي الإيواء إلى الله. Maka ketahuilah wahai para hadirin hadirat, apabila kita datang suatu majelis, maka hendaklah kita niatkan betul-betul ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. الأول آوى إلى الله فآواه الله إليه، والثاني استحيا من الله فاستحيا الله منه أن يعذبه. Adapun orang yang kedua, yang tadinya datang ke majelis dengan malu-malu, maka yang ia dapatkan malu-malu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada dia, maka ia dapatkan malu daripada Allah Subhanahu wa taala. الرجل استحى من الناس، استحى لا يتخطى رقاب الناس وجلس وراء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول استحيا من الله فاستحيا الله أن يعذبه. Orang yang kedua ini datang ke majelis malu-malu, duduknya di belakang, tidak mau di depan, maka orang ini Allah pun akan malu kepada dia. وأما الثالث والعياذ بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. Maka orang yang duduk di belakang itu dapat malu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan orang yang ketiga datang ke majelis tapi meremehkan majelis, ya, menganggap tiap hari majelis tidak ada gunanya, maka orang ini akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. أعرض عن الله مع أنه أعرض عن المجلس لكنه ذهب وأعرض عن الله، فقال النبي أعرض عن الله فأعرض الله عنه. Maka orang yang ketiga ini wal'iyazubillah, karena ia menganggap remeh majelis, maka ia sudah dianggap berpaling dari Allah, maka Allah pun akan berpaling dari dia. أيها الحاضرون والحاضرات، هذه مهبط للرحمات ومهبط للعطايا ومهبط للأسرار الأنوارية المحمدية. Ketahuilah wahai para hadirin hadirat bahwa tempat ini adalah tempat turunnya rahmat, tempat turunnya kemuliaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tempat diturunkannya cahaya-cahaya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. قالوا الإمام الحسن البصري، الإمام الحسن البصري التابعي تلميذ الإمام علي بن أبي طالب، telah berkata seorang tabi'in mulia yaitu Al-Imam Hasan Al-Basri, dan beliau ini adalah murid daripada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. قال أنها كانت امرأة تسمى مسكينة ضعيفة مسكينة كانت تكنس المسجد. Diceritakan bahwa ada seorang perempuan miskin, perempuan jelek, ya, perempuan miskin, namun tugasnya keseharian ialah menyapu masjid. كانت تكنس المسجد وإذا في مجلس علم، مجلس مولد، مجلس ذكر تجلس تستمع. Kesehariannya ini perempuan yang miskin, perempuan yang tua ini menyapu masjid, namun ketika ia menyapu masjid, ia suka mendengar pengajian, majelis taklim dan apapun yang ada di masjid. يسمونها مسكينة. ليه مسكينة؟ لأنها ضعيفة ما معها شيء بس تجلس في المسجد بس. Sehingga perempuan ini terkenal di kalangan warganya, masyarakatnya dengan gelar atau dengan nama miskinah. Ada perempuan digelar dengan miskinah, namanya miskinah. قال الإمام الحسن البصري عندما ماتت رآها وإذا بها لابسة حلة من ذهب، وراها أناس كثير يشجعونها، يا مسكينة يا مسكينة يا مسكينة. قالت هيهات، ذهبت المسكنة وجاء الغنى الأكبر، ذهبت المسكنة وجاء الغنى الأكبر، لا تسأل عن من أبيحت له الجنة بحدا غيرها. Kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri ketika telah wafatnya perempuan yang tukang nyapu masjid, yang dipanggil orang dengan
nama miskinah tadi akhirnya wafat. Dan ketika wafat, Imam Hasan Basri bermimpi ketemu ini perempuan. Bermimpi ketemu perempuan yang digelar dengan miskin tadi, ya, memakai baju yang mahal-mahal, memakai pakaian dan perhiasan yang mahal-mahal di dalam mimpi Imam Al-Basri. Dan kemudian orang-orang di belakangnya memanggilnya. Ketika dipanggil, mereka mengejek perempuan ini, wahai orang miskin, wahai perempuan miskin, padahal ia memakai baju yang bagus ketika di dalam surga. Kemudian apa kata perempuan tersebut? Dulu ketika di dunia, sebelum aku mati, aku memang miskin, tapi setelah aku mati dan bertempat di surga Allah, aku menjadi perempuan yang kaya. قال بماذا نلت هذه المرتبة يا مسكينة؟ قالت بحضور مجالس العلم ومجالس الذكر. Kemudian orang-orang pun heran, orang-orang pun terkagum-kagum dengan perempuan yang tadinya ketika dunia miskin, tapi setelah mati ia menjadi perempuan yang kaya. Kenapa kau bisa berubah, ya, berubah jadi orang kaya? Kata perempuan miskin tadi, dulu aku rajin hadir majelis taklim, hadir pengajian, dan aku sering mendengar pengajian. Jadi aku diubah oleh Allah yang tadi keadaanku miskin menjadi orang kaya. Hadil majalis dawa'un lilqulub. Maka majelis seperti inilah sebagai obat bagi hati-hati kita. Hadil majalis allati yu'rafu fiha al-mu'minu wal munafiq. Majelis seperti ini bisa sebagai tempat mengenal, mengetahui siapakah di antara kita yang mukmin sebenarnya kepada Allah dan siapakah yang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'minu yuhibbu hadhihi al-majalis. Wal munafiqu la yuhibbu hadhihi al-majalis. Orang mukmin pastilah suka dengan majelis ilmu, majelis-majelis kebaikan. Ini tanda mukmin, tanda beriman. Sedangkan orang munafik benci dan tidak suka dengan majelis-majelis seperti ini, perkumpulan seperti ini. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا حارثة ذات يوم كيف أصبحت يا حارثة. Kemudian suatu hari Nabi kita Muhammad SAW bertemu Sayyidina Harisah. Kemudian ia ditanya, wahai Harisah, bagaimana pagi harimu ini, bagaimana hari-harimu wahai Harisah? Kata Nabi Muhammad SAW, أولا سأل النبي قال يا رسول الله ما علامة الله في من يحب، أي العلامة الذي في شخص أعرف أن الله يحبه. Maka kata beliau, tanda di antara Allah mencintai seseorang, tanda bukti bahwa Allah mencintai seseorang, yaitu ada kecintaan pada diri orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. فسأله النبي قال كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت أحب الخير وأحب أهل الخير وأتحسر على ما فاتني من الخير. Kemudian Nabi bertanya, wahai Harisah, bagaimana hari-harimu? Bagaimana waktu-waktumu? Harisah menjawab, hari-hariku ya Rasulullah selalu dipenuhi dengan kecintaan kepadamu, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kecintaan kepada kebaikan dan kebaikan. قال النبي حسبك. هذه علامة الله في من يحب أن يحب الخير ويحب الأولياء والعلماء والصلحاء والخير، وأن يتحسر على ما فاته من الخير من مجالس العلم. هذه علامة الله في من يحب، ولو أرادك للأخرى لهيأك لها. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Harisah, jika benar hari-harimu penuh dengan kecintaan kepada Allah, kepada Rasul, kepada majelis taklim, maka ini sudah cukup, karena tanda bahwa Allah cinta kepada seseorang, yaitu orang itu cinta dan suka dengan majelis ilmu, dengan tempat-tempat yang baik, dengan kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sudah cukup bagi orang tersebut, karena orang itu sudah mendapatkan kecintaan yang sebenar-benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. ورد في الحديث الصحيح أن لله ملائكة سياحين اسمهم سياحين يبحثون عن مجالس العلم فيأتون يحضرون بها. Diriwayatkan di dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai beberapa malaikat yang tugasnya mencatat daripada orang-orang yang suka hadir di majelis ilmu. Malaikat ini dinamakan dengan malaikat sayyahi,
ditugaskan Allah untuk bermondar-mandir mencari orang-orang yang hadir di majelis ilmu. فإذا وجدوا مجلس علم أو مجلس ذكر تتداعوا هلموا إلى بغيتكم هلموا إلى بغيتكم. Apabila malaikat-malaikat saya hari ini menemukan sekelompok majelis di mana orang-orang hadir semua di majelis itu, malaikat ini memanggil orang-orang yang hadir tersebut untuk tetap berada di majelis tersebut dan hadir betul-betul di majelis tersebut. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ماذا يريدون من هذه المجالس؟ لماذا يأتون من السماء؟ Kemudian ketahuilah bahwa malaikat-malaikat Allah itu ialah hamba-hamba Allah yang diperintahkan Allah dan hamba-hamba Allah yang patuh dengan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka semua datang ke dunia. Untuk apa mereka datang ke dunia? Apa tujuan mereka datang ke dunia ini? الملائكة تعرف قدر هذه المجالس. الملائكة تعرف عظمة هذه المجالس. الملائكة تبحث عن هذه المجالس والناس معرضون عنها. Malaikat itu tujuannya datang ke dunia hanya untuk mengetahui majelis-majelis ilmu. Mereka tahu kemuliaan dan harga sebuah majelis ilmu sehingga mereka semua suka dan berkumpul bersama orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Sedangkan kita manusia seringkali meninggalkan dan berpaling dari majelis ilmu. قال العلماء مجلس علم واحد يكفر 70 مجلسا من مجالس اللهو. Sebagaimana ulama berkata, satu majelis saja, satu majelis kebaikan itu bisa menghapuskan dosa 70 مجلسا من مجالس 70 majelis seperti majelis ilmu. Tidak seperti majelis ilmu. Satu kali hadir majelis ilmu itu menghapuskan dosa 70 kali majelis yang lain. الملائكة يحضرون حلقا إلى سماء الدنيا وهم حاضرون الآن حاضرون في هذا المجلس. Ketahuilah bahwa ketika kita duduk di majelis, malaikat-malaikat juga ikut hadir bersama kita. Kira-kira kalian nampak tak ada malaikat hadir di sini? Malaikat hadir di sini bersama kita, ada duduk-duduk di belakang semua. الملائكة حاضرون كثير. الأرواح الصالحة حاضرة كثير. لكننا لا نشوفهم لا نراهم. Para malaikat hadir bersama kita sekarang. Bahkan roh-roh para wali-wali Allah hadir bersama kita di majelis ilmu seperti ini, majelis kebaikan seperti ini. Tapi kita tidak nampak, betul? الملائكة يذهبون إلى الله يقول الله من أين أتيتم؟ قالوا أتينا من عند عباد لك يحمدونك ويمجدونك ويسبحونك يا رب. Kemudian malaikat tersebut kembali ke langit dan melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai malaikat-malaikatku, dari mana kalian datang? Dari mana kalian datang?" Mereka malaikat menjawab, "Kami datang dari sekelompok umatmu yang ada di dunia, duduk hadir di majelis. Mereka semua mengharapkan ampunanmu, wahai Allah Subhanahu wa taala." قال الله هل رأوني هؤلاء الذين يمجدوني ويسبحوني هل رأوني؟ قالوا لا. قال كيف لو رأوني؟ قالت الملائكة لزادوا لك شوقا وتعظيما وتسبيحا وتهليلا يا رب العالمين. Kemudian Allah bertanya kepada malaikatnya, apakah hamba-hambaku yang hadir di majelis tersebut mereka semua melihatku? Saya nak tanya dulu, Bapak Ibu di sini nengok tak malaikat? Nah, yang nengok itu yang beriman baik ya. Jadi apakah mereka melihat aku kata Allah? Tidak ya Allah, kata malaikat. Mereka ada melihatku, tapi mereka semua mengharapkan ampunanmu, wahai Allah Subhanahu wa taala. قال الله ماذا يسألونني ومن ماذا يستعيذونني. Kemudian Allah bertanya, apa yang mereka harapkan dariku, apa yang mereka minta dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. قالوا يسألونك رضاك والجنة. قال هل رأوا الجنة؟ قالوا لا. قال كيف لو رأوها؟ قالوا لازدادوا لها شوقا وطلبا. Kemudian malaikat menjawab, mereka semua ya Allah, hamba-hambamu yang sedang hadir majelis ilmu ini, mereka semua mengharapkan surgamu ya Allah, mengharapkan masuk ke dalam surga. Kemudian Allah menjawab, apakah mereka pernah nengok surga? Ya. Kemudian malaikat jawab, tidak pernah lu mereka nengok surga.
قال من ماذا يستعيذونني؟ قالوا يستعيذونك من النار. قال هل رأوا النار؟ قالوا لا. قال كيف لا رأوها؟ قالوا ازدادوا منها بعدا وهربا. Kemudian Allah bertanya pula, apakah yang mereka minta kepadaku? Mereka minta perlindungan apa? Kemudian malaikat menjawab, ya Allah, mereka yang hadir majelis ilmu itu, mereka semua yang hadir sekarang, mereka minta perlindungan supaya jangan masuk neraka. Kemudian Allah bertanya, apakah mereka pernah nengok neraka? Tidak pernah ya Allah, mereka belum pernah nengok neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa min an-nar. Jadi mudah-mudahan kita semua sini jangan masuk neraka. Amin. Dan kita minta kepada Allah ridhonya Allah dan minta kepada Allah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa min an-nar. Ya Allah, kami meminta kepadamu ridho Allah dan minta surga Allah dan berlindung dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya al-malaika fa yaqulu Allah ushhidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Kemudian Allah berkata kepada malaikatnya, saksikanlah wahai para malaikat-malaikatku bahwa orang-orang yang hadir di majelis ilmu seperti ini, aku bersaksi bahwa semua yang hadir aku berikan ampunan sebesar-besarnya. Qala malakun min al-malaikat isma' 'azamat al-majlis illa fulan 'abdun mudhnib khata lam ya'ti lil-majlis ata wa annahum jalisin wa jalasu qadhi waqt. Kemudian di antara malaikat yang melapor tadi ternyata ada juga yang iri, ya. Masa semua dapat ampunan darimu ya Allah, padahal di antara mereka ini ada yang cuma lewat ada yang jualan sana Tuhan, ya, ada yang cuma mampir kebetulan lewat. Apakah mereka juga dapat ampunanmu wahai Allah? Kata malaikat. Ya Allah, wa lahu qad ghafar. Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada yang cuma lewat baik di depan majelis tersebut atau numpang jualan baik itu, ya, aku berikan ampunan sebesar-besarnya kata Allah. Kenapa? Karena tidak akan sedikit pun celaka, tidak akan rugi sedikit pun orang yang duduk bersama orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Al-mataru idza nazal yu'ammul jami', na'am. Ar-rahmatu ta'ammul jami'. Kiasannya seperti hujan. Hujan kalau sudah turun, apakah setempat saja yang kena hujan? Apakah satu rumah saja yang kena hujan? Tidak. Kalau hujan sudah turun, semua rumah bakal terkena air hujan. Maka seperti itulah rahmat Allah, kalau sudah turun, semuanya akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nusikum wa iyana al-muhafadha ala hadhihi al-majalis wal mudawamah 'alayha wa khasatan ma'a hadha al-akh المدير هذا حبيبنا، هذا تلميذ الحبيب عمر بن حبيب. ايوه والمعهد معهد دار الحبيب ان شاء الله. Amin. Dan beliau berpesan kepada kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu taala, dan beliau mengucapkan terima kasih kepada mudir kita karena sudah mengumpulkan kita di majelis ilmu, majelis baik seperti siang hari ini. نقول سيدنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حبيب على شيخ هذا شيخ الأستاذ أحمد طاهر محمد طاهر، وشيخ الحبيب أحمد مبشر، وشيخ الحبيب من غير الأزهر، وشيخنا هذا إمامنا، هذا الولي الكبير العظيم الجليل المقرب عند الله كلنا في الخير معه. Kata beliau bahwa guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim, juga guru daripada ustaz kita, guru kita Muhammad Tahir, dan guru daripada ustaz kita, mudir kita Khairul Azhar, dan juga guru daripada Syekhuna Abdul Salam, bahwa setiap di tempat yang tempat kebaikan pastilah di situ ada rahmat Allah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bihudurikum hadhihi al-majalis antum hadiruna fi dar al-Mustafa. Jadi dengan hadirnya kita di majelis seperti ini seolah-olah kita hadir di Darul Mustafa sana. Hadiruna fil Azhar insyaallah.
Dan begitu juga kita seolah-olah hadir di Azhar sana. حاضرون في رباط الشاطري إن شاء الله. Dan seolah-olah kita juga ikut hadir di Ribat As-Satiri di Tarim sana. بالنية والنية المجلس مرتبط بالمجلس. Namun semuanya itu haruslah dengan niat yang baik, dengan niat betul-betul ikhlas karena Allah, karena semua majlis itu pahalanya sama dengan majlis-majlis yang lain. مشايخ هذه الأربطة والأزهر والمعاهد كلها مشايخنا. Maka apa yang merupakan syiar daripada pesantren, madrasah, kebaikan dan jamiah yang baik-baik, yang Islam, itu semua kita rasakan di sini syiar-syiarnya. كلهم من رسول الله ملتمس. Karena semua majelis seperti ini berhubungan langsung dengan ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال الإمام البوصري وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. Telah berkata oleh Imam Busiri rahimahullah ta'ala bahwa setiap kebaikan itu akan terus diturunkan kebaikan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya berhubung langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذن شيخنا وشيخهم وشيخ الكل سيدنا رسول الله. Maka ketahuilah guru daripada guru-guru kita semuanya menuju dan berasalkan, bersumberkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Maka itu guru besar kita adalah Nabi kita Muhammad, maka perbanyaklah untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. طيبوا ألسنتكم بالصلاة على النبي. Maka untuk itu hiasilah lidah kita untuk selalu banyak berselawat. نوروا أبصاركم بالصلاة على النبي. Cahayakanlah hati kita dengan selalu untuk memperbanyak selawat. واعلموا أن فيكم رسول الله. Dan ketahuilah dan yakinilah bahwa di tengah-tengah kita sekarang hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا استمرار. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah berselawat kepada Nabi, para malaikat berselawat kepada Nabi, dan kita sebagai mukmin Allah perintahkan untuk membaca selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تريد الخير. Apakah kamu semua bapak-bapak, ibu-ibu, Bu, تريد السعادة. apakah kalian semua mau kebaikan dan kebahagiaan? تريد حسن الخاتمة. Apakah bapak ibu mau mati dalam husnul khatimah? الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Jangan mau saja, tapi harus banyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الصلاة على النبي ولاية. Salawat kepada Nabi, barang siapa yang rajin atau banyak salawat kepada Nabi, maka dia bisa jadi waliullah. مفتاح كل خير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Karena kunci semua kebaikan itu bagi orang yang rajin bersalawat kepada Nabi Muhammad. اجعل لك ورد كل يوم أقل شيء 100 200 300 من الصلاة على النبي. نعمة من الله. Maka Bapak Ibu hendaknya setiap hari minimal berselawat kepada Nabi 100 kali ya Bapak Ibu ya, 100 kali sehari semalam berselawat kepada Nabi, karena berselawat kepada Nabi itu nikmat yang paling besar. شيخنا الأستاذ الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، الله بن حسين بن طاهر صاحب المسيلة كان يصلي على النبي في اليوم 25,000. Guru beliau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir suka berselawat kepada Nabi. Setiap hari beliau berselawat kepada Nabi 500.000 kali dalam sehari semalam. 25,000 نحن نصلي 1000 يكفيني. إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا إن التشبه بالكرام فلاح. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir berselawat ke Nabi setiap harinya 25.000 kali, 25.000 kali selawat kepada Nabi ya tiap hari. Kalau kita betul mencintai ulama, menyukai ulama, maka kita ikuti teladan ulama. Maka kita harus banyak-banyak berselawat seperti ulama 25.000 kali. Sanggup dia 25.000 kali? Dan sanggup? Maka kalau kita cinta kepada ulama, ikuti ulama, minimal salawat 25.000 kali sehari semalam. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم بارك
في معهد دار الحفيظ. آمين. بارك اللهم في القائمين عليه. آمين. بارك اللهم في المدير. آمين. وبارك في هيئة التدريس. آمين. وبارك في الحاضرين والحاضرات. آمين. اجعله معهدا مبارك. آمين. اجعله معهدا مبارك. اجعله محسوبا على النبي والسلف. اللهم انظر إلينا وإلى الحاضرين. آمين. اللهم انظر إلينا وإلى الحاضرين. اللهم انظر إلينا وإلى الحاضرين. آمين. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. آمين يا الله. اللهم يا رد الضالات فإننا ضالين ردنا إليك. آمين. اللهم إنك قلت استكسوني أكسكم. آمين. فإننا نستكسوك كساء التقوى. آمين. وأنت قلت استطعموني أطعمكم. آمين. فإنا نستطعمك طعام الخير وطعام الجنة في الدنيا والآخرة. آمين. اللهم انظر إلينا وإلى هذا المجلس. اللهم بارك في الحاضرين. آمين. اللهم اغمر الحاضرين بجودك. آمين. يا رب آمين. إذا غفرت لنا ما بينقص من ملكك شيء. آمين. أنت تقول لو أن الأولين والآخرين آمين. قاموا في صعيد واحد آمين. فسألوني آمين. فأعطيت كل واحد مسألته آمين. ما نقص من ذلك إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. اللهم إنا نسألك حوائجنا. آمين. اللهم إنا نسألك ذنوبنا. آمين. اللهم إنا نسألك صلاح قلوبنا. آمين. Semuanya jawab amin. يا من اسمه الله. آمين. يا من اسمه الله. يا من اسمه الله. ما ألذ اسم الله. آمين. يا الله. آمين. يا الله. آمين. يا الله. بارك في الحاضرين أجمعين. آمين يا الله. كما جمعتنا في هذا المقام اجمعنا في مستقر رحمتك. آمين يا الله. حسن لنا الخواتم يا رب. آمين. حسن لنا الخواتم يا رب. آمين يا الله. أصلح أولادنا يا رب. آمين يا الله. اجمع شمل المسلمين. آمين يا الله. اجمع شمل المسلمين. آمين يا الله. اصلح أمة سيدنا محمد. آمين. ارضى عن أمة سيدنا محمد. آمين يا الله. بارك اللهم في إخواننا في جنبي يا رب العالمين. آمين يا الله. اجعلها بلدا مبارك آمين يا الله. آمنا مطمئنا آمين. إلى يوم الدين. آمين. ادفع عن هذا البلد وعن أندونيسيا البلاء آمين يا الله. والوباء آمين. والأمراض آمين. والأسقام آمين. والفتن آمين. والمحن آمين. ما ظهر منها وما بطن. آمين يا الله. صلى الله وسلم على سيدنا محمد آمين يا الله. وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسر الفاتحة إلى حضرة النبي. الفاتحة. نوصيكم بالصلاة من الصلاة على النبي. الصلاة على النبي كثيرة. والصلاة على النبي لسيد الأمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. Guru kita beliau Syekh Abdul Salam ingin memberikan kita amalan sholawat di bulan ini. Beliau berwasiat agar kita mengamalkan sholawat khusus di bulan Sa'ban ini sebagaimana sholawat yang diajarkan dari guru kami Habib Umar bin Muhammad bin Salim. Mari kita ikuti beliau dalam membaca sholawat ini. Yang bisa dicatat nanti diamalkan, dibaca setiap hari. نلقنهم جميعا نلقن. Nah, semuanya ikuti beliau. اللهم صل وسلم Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد ala sayyidina Muhammadin نورك الساري nurika sari ومددك الجاري wa madadikal jari واجمعني به wajma'ni bihi في كل أطواري fi kulli adwari وعلى آله وصحبه wa ala alihi wa sahbihi يا نور. ya nur. اللهم صل وسلم Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد ala sayyidina Muhammadin نورك الساري nurika sari
الساري ومددك الجاري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري واجمعني به في كل أدواري وعلى آله وصحبه يا نور وعلى آله وصحبه يا نور اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد نورك الساري نورك الساري ومددك الجاري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور وعلى آله وصحبه يا نور. ما شاء الله تداوم عليها فيها فتح كبير إن شاء الله. Barang siapa yang mengamalkan sholat ini akan mendapatkan futuh yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dibaca sholawat ini sehari minimal 40 kali atau 50 kali dalam sehari semalam. Ya Pak, ya Bu? Ya Pak? Berapa kali Pak? 40 atau 50 kali dalam sehari semalam. Yang dan amalkannya nanti jangan dikasih makan. Ya. Setuju tak mau ngamalkan sholawat tadi? Setuju tak? Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mari kita muliakan para guru kita, para habaib kita, para masyayikh kita. Dengan memuliakan mereka, kita insya Allah dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Syekh Abdul Salam yang telah memberikan mau'izul hasanahnya kepada kami semua, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Ustaz Mubashir yang telah menerjemahkan dengan baik. Mudah-mudahan kami bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.